नमस्कार जय जगन्नाथ। आज पिलामाने जानिबा जोड़ बेजोड़ तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षार जोड़ बेजोड़ संख्या चिन्हिबा। दिव्यरंजन एजुकेशन चैनल को समस्त को स्वागत। आज ये विषयटा को जानिबा। देख जोड़ संख्या बा जुग्म संख्या जेटा को आम कहे छुआ जुग्म संख्या लेखि रख समस्ते जो संख्या को जोड़ बा जोड़ा जोड़ा करी हेबो ताहाकू जोड़ संख्या बा जुग्म संख्या बोली कहा जाए। एटा हो तार सठिक सूत्र। एटा लेख कौन ना जो संख्यार एकक घरे देख समस्ते जो संख्यार एक घरे 0 2 4 6 बा 8 थाए ताकू जुग्म संख्या बोली कहा जाए। एटा तुम जाएगी चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम भी अच्छी एटा सब टे उल्टी जीव जो कथाटा कौन ना दुई द्वारा विभाज्यता नियम आइब। तेणुक तुम ए छोट पिला मन रखता जे जुग्म संख्या क्या कह जाए ना जो संख्यार एक घरे 0 2 4 6 8 थाए ताकू जुग्म संख्या बोली कह जाए। बेजुड़ संख्या किस ना जेगुड़ा जुग्म नुहे जो संख्या गुड़िक जुड़ करहब ना जोड़ाक जुड़ कर माने जमी तुम 3टा आंब आनल तुम 3टा आंब आणिकी दी जन भर सामान बांटी हम किंतु बांटने किस हम देड़ता पड़े माने गुटे आउ अधे आ गुटे आउ अधे दीटा हम कि हेनी कि 4टा आनले तुम तोर 2टा तार 2टा तेणुक 4टा हेले हम किंतु 2टा हेले हम 2टा हेले हम किंतु 3टा हेले हम नाही। बुझीगला पिला माने सेटा को आमे कहूचे आम भाषा रे बेजुड़ किस कौचे पिला माने बेजुड़। देख 1 3 5 7 बा 9 थाए ताकू हूँ जुग्म संख्या माने अजुग्म संख्या जोड़ा 1 3 5 7 9 जोड़ा भांगी हम ना से हूँ अजुग्म संख्या। बुझीगला पिला माने ना बुझीपार न समस्त बुझा चेष्टा कर पिला माने बुझीगला। जो संख्यार 2 द्वारा विभाज्य ताहाकू किस से संख्या की संख्या कह जाए पिला माने एबे कहली जुग्म संख्या के संख्या कह जाए जुग्म संख्या। तापर देख ये छुआ छुआ क्षुद्रतम जुग्म संख्याटी डैश क्षुद्रतम जुग्म संख्याटी डैश किए छुआ क्षुद्रतम जुग्म संख्या किए एटा पिला माने 2 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम जुग्म संख्याटी डैश 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम जुग्म संख्याटी पिला माने किए 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम जुग्म संख्याटी होची 999 किए पिला माने 999 बुझीगला। 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम जुग्म संख्या डैश 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम जुग्म संख्या देख 2 अंक विशिष्ट एक्चुअली बृहत्तम संख्या किए 99 तुम सब आद 99 कि जुग्म संख्याटा कि 9टा जुग्म संख्या कि एक स्थान में 9 थी जुग्म कि जुग्म नुहे तेणुक यार सठिक आंसर हो 98 98टा जुग्म। जो संख्या डैश द्वारा विभाज्य ताकू जुग्म संख्या कह जाए जो संख्या 2 द्वारा विभाज्य जो संख्या डैश द्वारा विभाज्य 0 2 4 6 8 युवा भर जी विभाज्य से गुड़ा थी से गुड़ा हूँ 2 द्वारा देख ये 2 द्वारा विभाज्य हेले जो संख्या 2 द्वारा विभाज्य से जुग्म संख्या। बुझीगला छुआ जो संख्या विभाज्य माने हरण कले जहाँ को 2 द्वारा हरण कले तार भागशेष 0 हो से हूँ 2 द्वारा विभाज्य। जो संख्यार एकक अंक जो संख्यार एकक अंक ताहा जो संख्यार एकक अंक डैश ताहा 2 द्वारा विभाज्य जो संख्यार ताहाकू किस कह जुग्म गोटे संख्यार एकक अंक 3 हेले ताहार संख्या डैश अजुग्म जदि एकक अंक छुआ 3 हम ताने किस हम अजुग्म जदि एकक अंक 2 हम ये जो प्रश्नटा देला एकक अंक जार 2 हम सेटा हूँ जुग्म। बुझीगला पिला माने 2टी जुग्म संख्यार जोगफल डैश संख्या 2टी जुग्म संख्यार जोगफल डैश संख्या 2टी जुग्म संख्यार जोगफल हूँ से जुग्म संख्या करिक देखियो 2टी जुग्म संख्यार जोगफल नकिया 6 युक्त 2 केते हला छुआ 8 तेणुक एटा किस है जुग्म है ना है तेणुक तुम आउ सेमती 2टा नब। बुझीगला। तापर देख पिला माने 2टी अजुग्म संख्यार जोगफल डैश संख्या 2टी अजुग्म संख्या ना 3 युक्त 1 केते
4 5 ଯୁକ୍ତ 3 5 3 କେତେ 8 6 7 8 ଏସବୁ କି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ବି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୁଗ୍ମ କଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଫଳ କେତେ ବାହାରିବ ଯୁଗ୍ମ ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୁଗ କଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଫଳ କେତେ ବାହାରିବ ସେଇ ଯୁଗ୍ମ 1 ଠାରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଗଣିଦେବ 1 ରୁ 100 ଯାଏଁ ଲେଖିବ যেটা ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ 0 2 4 6 8 ଥିବ ତାକୁ ଗୁଲ ବୁଲେଇ ଦେବ 50ଟା ଉତ୍ତର ହେବ 50 ବୁଝିଗଲା 38ରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 38ରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 1 ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 38 ଯୁକ୍ତ 1 କେତେ ହେଲା 39 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି 2 ଯୋଗ କରାହେଇଥାନ୍ତା 38 2 40 ତାହେଲେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ 375ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଗ କଲେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 375ରେ କି ସଂଖ୍ୟା ହେବ କହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଗ କଲେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କେତେ 375ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଯଦି 1 ଯୋଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ କିସ ହେବ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 79ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଡ୍ୟାସ୍ 79ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟା 79 ପରେ 5ଟା ଗଣି 80 81 82 83 ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ପରେ କେ ସଂଖ୍ୟା ଆଇବ 84 ଆଇବ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 10 ତେଣୁ 10ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 11 ବୁଝିହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ 0 ବା 4 ହୋଇଥାଏ ତାହା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତାହା ହେଉଛି କି ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ପିଲା ହେବ କି ସଂଖ୍ୟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କିସ ସେଇ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ନେବା 8 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ନେବା 3 8 3 କେତେ 9 10 11 ତେଣୁକରି 11ଟା କି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ 5 ତାହା ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ହେଉଛି କି ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଏକକ ଅଙ୍କ 1 3 5 9 ଯେ ସବୁ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 2 ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସାଧା ତମେ କରିଦେବ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 1 ରୁ କେତେ ଯାଏଁ ଲେଖିବ 1 2 3 4 କେତେ ଯାଏଁ କହିଛି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 5 6 7 8 9 ଏଇଟା ସବୁ ଏକ ଅଙ୍କ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ କିଏ 1 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ 2 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଲ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ 1 3 4 ହେବନି 2 ହେବନି ଏଇଟା ସବୁ ଯୁଗ୍ମ 2 4 ଯୁଗ୍ମ 5 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ 6 ଯୁଗ୍ମ 7 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ 9 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ କେତେଟା ହେଲା ରେ ପିଲା 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 1 3 1 2 3 4 5ଟା ହେବ ଏଠି 4ଟା ଦିଆହେଇଛି ଏଠି 5 ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରାୟ 1ଟାକୁ ଧରା ଯାଇନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ କହିଛି 4ଟା 1 2 3 4 ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ମାନେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେଟା ତାହେଲେ 1 କତରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ହେଲା 9 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ 7 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ 5 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ 3 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ 1 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ 1 2 3 4 ଯେହେତୁ 5 ନାହିଁ ଏଠି ତାହେଲେ ତମେ କିସ ଲେଖିବ ତାହେଲେ 4 ଅଛି 4ଟା ଲେଖିବ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା 5ଟା ଏଠି ଅପସନ୍ ଯେହେତୁ 5 ନାହିଁ ଦେଇନାହିଁ ତ ଏଠି ଦେଖ ଦେଲା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା 5ଟା ଦେଲା ବୁଝିହେଲା ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଯୁଗ୍ମ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ କିଏ 6 2 8 8 ଏଠି ଦେଖ ତାପରେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 4 2 6 6 6 12 12 7 13 14 15 16 17 18 19 19 ଏଠି ସବୁ ମିଶେଇ ଦେବ 4 2 6 ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ 4 2 6 ଇଏ 6 ଆଉ ଗୋଟେ 7 ଆଉ ଗୋଟେ 8 8 7 କେତେ 9 10 11 12 13 14 15 15 15 6 16 17 18 19 20 21 21 2 22 23 23 4 24 25 26 27 ଏତେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ 20 ଦେଇଛି ଏଇଠି
ये ऑप्शन सब भूल भाल देछि बुझिला पिला 4 2 6 6 6 12 एटा मिसे दबो तुम 4 2 6 7 8 मिसेब ए दिरा मिसेब जति गेला सेति भरियो बुझिला पिला माने तापर देखिया एक अंक विशिष्ट अजुग्म संख्या मानकर जोगफल डैश एक अंक विशिष्ट अजुग्म संख्या माने जति सब अजुग्म संख्या एटी भारला ताको मिसे दो तार जोगफल एटी देछि 25 तो मिसे की देखियो तेणु करी आम वीडियो को देखुले लाइक और सब्सक्राइब करिए चारोटी जुग्म संख्यार समष्टि डैश संख्या चारोटी जुग्म संख्यार समष्टि मिसे दो 2 4 4 2 6 6 6 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जुग्म संख्या ये हम जुग्म छुआ किस हम छुआ जुग्म ये जब आम 8 मिसे देवा 6 4 10 10 4 14 8 8 8 6 के 9 10 11 12 13 14 15 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 14 4 15 16 17 18 18 2 20 आर उत्तर जोगफल उत्तर हम के छुआ 20 माने 20 जो है किस छुआ जुग्म संख्या है बुझेला दुईटी अजुग्म संख्यार गुणफल डैश संख्या दुईटी अजुग्म संख्या ना 3 गोटे 5 5 3 के 15 से अजुग्म संख्या है तेणुक से अजुग्म संख्या 50 रु अधिक 60 रु कम डैश टी अजुग्म संख्या अच्छी 50 रु अधिक 60 रु कम 5टा बुझेगा पिला माने तेणुक आउ जी रहा आपण मैंने निजे करेंगे सब सही कथा देचे उत्तर मराही आपड़ कषे जोड़ा न बुझीपारे मत कमेंट लिखिदे मुझे आउ थे आपको बुझेदेवी बुझीगला देखो तेणुक आम चैनल को टे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद।